Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Gino Al Vlog. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, panjang umur dan lancar rezekinya, amin. Di video kali ini kita berbagi proses pencucian sampai perakitan mesin motor ya guys. Terlihat mesin ini kotor sekali, yang penting jangan hati kita yang kotor. Asik. Supaya pelanggan senang, mari kita bersihkan sampai kinclong ya lor. Kita cuci dengan modal 1 liter petralet ya lor. Seperti apa hasilnya, tonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah menonton, semoga panjang umur, sehat selalu dan lancar rezekinya, amin.
Di sini terlihat kerak-kerak knalpotnya banyak sekali. Supaya suara knalpotnya lebih garing, kita bersihkan terlebih dahulu ya lur. Kita bakar knalpotnya dengan oli mesin campur petralet supaya lebih mudah membersihkan kerak-kerak knalpotnya lor. go. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging
like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose, and I feel like the patient lasts. If you can move on and take the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I'm done before, man, I'm not perfect. I'm changing. Oke, terima kasih Pak, semoga awet. Rearrange